अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। इस वक्त जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि तमाम तर दुनिया की नज़रें इस पूरे रवां हफ्ते इस्लामाबाद पाकिस्तान पर मरकूज़ रहीं और यहाँ पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ होना था। कुछ ताख़ीर उसमें ज़रूर आई, लेकिन यकीनन मुस्बत रहना और पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी था। अब आज शाम बड़ी डेवलपमेंट जहाँ पर यह ख़बर आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज रात पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर सकते हैं और वो एक मुख्तसर टीम के हमरा यहाँ पर आएंगे। और फिर साथ साथ हमें ये ख़बरें भी मिल रही हैं कि शायद अमरीकी वफ़द जो है वो भी आज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाए अमरीका से। ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस्लामाबाद में जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाए। गो कि इसका आगाज़ इस हफ़्ते के आगाज़ में होना था, वो मुमकिन नहीं हो पाया और एतमाद का बड़ा फ़ुक़दान बहरहाल सारे मामले में मौजूद रहा, आज भी है। जो कुछ आबनाए हुरमस में हो रहा है और जो कल शाम भी हुआ, इस वक्त बड़ा वाज़ेह मुतालबा ईरान का था वो ये कि जो नाकाबंदी अमरीका ने कर रखी है हुरमस की उसको खोला जाए, क्योंकि ईरान ने खोल भी दिया था आबनाए हुरमस को, लेकिन उसके बावजूद नाकाबंदी बरकरार रही। फिर एक बहरी जहाज़ पर हमला, उस पर कब्ज़ा, फिर उसके बाद कल एक और बहरी जहाज़ पर हमले का दावा अमरीका की तरफ से। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इन ट्रू स्पिरिट आगे नहीं बढ़ सकती, ये ईरान का मानना था और इसी तरह की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। लेकिन बैक चैनल कोशिशें, राब्ते भरपूर तरीके से वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उन्होंने जारी रखे। उसमें चाइना भी इन्वॉल्व हुआ और ममालिक के भी इन्वॉल्व होने की कहीं ना कहीं बैक चैनल ख़बरें थीं। और उसके बाद अब यकीनन इतना ज़रूर हो गया है कि अगर जिस तरह से एज़ पर स्केड्यूल एज़ इट इज़ प्लान्ड कि आज शाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रात किसी भी पहर अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो चीज़ें बिल्कुल शायद मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकती हैं। और जो एक किस्म का वक्ती डेडलॉक भी नज़र आया था, वो डेडलॉक जो है मुकम्मल तरीके से ख़त्म होता हुआ हमें सब में नज़र आएगा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक या बहुत जल्दबाजी में अगर हम अप्रोच रखें तो यकीनन दुनिया ये चाहती है, पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है कि ये जंग ख़त्म हो जाए, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा हो जाए। लेकिन शायद इसमें वक्त दरकार होगा। शायद ये जो राउंड ऑफ टॉक है, सेकंड राउंड ऑफ टॉक, इसके बाद भी मज़ीद मुलाकातें और गुफ्तगू शनीद हो, चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन इवेंचुअली दिस वॉर हैज़ टू एंड और फिर तमाम तर जो दुनिया की मईशतें हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान बतौर एक पड़ोसी मुल्क, ये सब कुछ इस वक्त बहुत हद तक डिपेंडेंट है इस जंग से कि इकॉनमीज़ बेहतर हों, मामलात बेहतर हों और एक आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर हो। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शराजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। तीनों को वेलकम कहूँगा। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, इफ्स एंड बट्स, अगर मगर होगा नहीं होगा, इवेंचुअली फिर एक पॉजिटिव ख़बर आई है और यकीनन जब वो यहाँ लैंड कर जाएंगे अब तभी हम कहेंगे कि ये हतमी तौर पर हो गया है। बट व्हाट टू होप, व्हाट इज़ नेक्स्ट, हाउ डू यू सी इट? थैंक यू वेरी मच अरसलान। देखिए, जंग के दौरान और इतनी बड़ी जंग के दौरान जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, जब डिप्लोमेटिक मैनूवर्स हो रहे होते हैं तो उस पर टाइम लगता है। इस पर फ्रस्ट्रेट होने की मेरे ख्याल में किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पूरी दुनिया क्रॉस फिंगर्ड है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान एक सेंट्रल स्टेज के ऊपर है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको मुज़ाकरात से पहले ताकि इस तरह चले ताकि मुज़ाकरात के अंदर ताख़ीर ना हो। तो उन मामलात को लेके जब चला जाता है तो फिर उसमें दोनों फ्रीकैन हैं, वो कुछ अपने पॉइंट्स रखेंगे, दूसरा फ्रीक अपने पॉइंट्स रखेगा, कुछ पे राजी हुआ जाएगा, कुछ पे नहीं हुआ जाएगा। लेकिन इसके दौरान ये हतमी नहीं होता कि जंग रुकी रहेगी। हाँ, सीज फायर हो सकता है और सीज फायर वायलेशंस भी होती रहती हैं, इसमें भी कोई नहीं, जंग में होता है ये सब कुछ। ये जंग का वो है, एक माहौल होता है, एक स्टाइल होता है, फॉग ऑफ वॉर, मैं फॉग ऑफ वॉर तो नहीं कहूँगा, दौरान जंग ये मामला चलते हैं। देखिए, लेकिन इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट है, वो ये है कि मुज़ाकरात तभी कामयाब होते हैं जब दो बंदे जो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं उन दोनों की नीयत हो मुज़ाकरात की। जब दोनों में से एक या दोनों या कोई भी शख्स तीसरा जो मुज़ाकरात को खराब करने की कोशिश करे, अगर उसके अंदर बदनीति शामिल हो जाए या उसके अंदर कुछ ऐसे मामलात शामिल हो जाए जिसमें वो समझे कि यानी मैं ही अकेले कुल हूँ और तमाम बातें मेरी मनवाई जाए, तो इस तरह मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे।
दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दौरान जंग जब भी कोई स्टेटमेंट कोई मुल्क देता है, या उसका कोई जिम्मेदार आदमी कोई स्टेटमेंट देता है, या उसका हेड ऑफ स्टेट कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो स्टेटमेंट की बड़ी अहमियत होती है। उसको इमेच्योर तरीके से हेवाई कर देना या उसमें कुछ हंसी मजाक का एलिमेंट डालना, बिकॉज जंग इटसेल्फ इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो वो मामला भी आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी। तो मैं कहूंगा कि ये मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोशिश पूरी है, प्रॉपर एक एग्जिट स्ट्रेटजी फील्ड मार्शल के पास मौजूद है इस जंग से निकलने के लिए, प्रोवाइडेड दोनों जो मद्दे मुकाबिल ममालिक हैं वो इसके ऊपर एग्री करें। शाहिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, कुछ ताख़ीर सही लेकिन बिलाखिर ये ख़बर और जिसके लिए हम मुंतज़िर थे, जो ताख़ीर थी या ना आना था उसकी अपनी वजूहात थी। पाकिस्तान ने स्टेज सेट किया हुआ था, अपना किरदार पाकिस्तान ने अदा कर दिया था पहले राउंड ऑफ टॉक में, उसके लिए फुल मार्क्स टू पाकिस्तान। और अब अगर दो फरीकैन आपस में एक चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं होते, या बदइत्मादी है या मामलात हैं, वो यकीनन उनका मामला है, तो पाकिस्तान उस पर तो कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन फिर मुसलसल कोशिशें, पहले ये कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कहने पर ट्रंप का सीज़ फायर में तोसी कर देना, फिर इनकी कोशिशें मुसलसल ये रहना, बैक चैनल राब्ते रहना, कि फिर आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से हमें मुस्बत ख़बरें मिल रही हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि लेट्स वेट एंड सी जब वो आ जाएँ, लेकिन ये मुस्बत इशारा मिलना या ये ख़बर मिलना कितना खुशाइंद है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी खबर दे दूं और उसके बाद फिर इस पर हम बात कर लें कि जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर था वो मुसलसल तातुल का शिकार क्यों है। तो एक तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि अब्बास इराक़ची साहब की आमद मुतवक्के है, लेकिन वो एक फुल फ्लैश डेलीगेशन का पार्ट बन के नहीं आ रहे। और जो मेरी इत्तला है कि उनके जो स्पीकर जो पहले मुज़ाकराती अमल में शरीक थे, मोहम्मद बाकर कालीबाफ, वो साथ नहीं आ रहे। और अब्बास इराक़ची भी यहाँ आएंगे तो पाकिस्तानी क़यादत के साथ कुछ गुफ्तगू मुशावरत होगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मस्कत जाएंगे और उसके बाद वो मास्को जा रहे हैं। गोया कि उन ममालिक के कायदीन के साथ भी एक मुशावरती अमल होगा और उसके बाद फिर ईरान हतमी तौर पे इस पर कोई ऐलान करेगा कि क्या वो दूसरे दौर पे शरीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब जरा आ जाते हैं कि दूसरा दौर के जिसके बारे में इतना लोग यकीन से कह रहे थे, खुद अमरीकी सदर ये बता रहे थे कि उनका वफद गोया कि पीर के रोज़ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में अवेलेबल होगा। फिर उनका ख्याल था कि जी अगले मंगल के रोज़ गोया कि दोपहर के वक्त GD वैन साहब रवाना हो रहे हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें धरी रह गई। वजह उसकी यह है कि इस मुज़ाकरात को जो सक्सेसफुल करने के लिए एक मेचोरिटी का एलिमेंट है, वो अमरीकी क़यादत बिलखुसूस ट्रंप साहब में मिसिंग है। वो इस जंग को, इस तनाज़े को एक वीडियो वॉर गेम की तरह ले रहे हैं और जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा और कहीं ना कहीं तो बिलो द बेल्ट। न सिर्फ ईरानी क़यादत बल्कि पोप के मुतालिक जो उन्होंने बात की या सऊदी क़यादत के बारे में गुफ्तगू की, दुनिया भर में उसको कंडेम किया गया। तो उनका एक तो रवैया बड़ा गैर संजीदा है। और दूसरा ये है कि जो बुनियादी तौर पे एतमाद साजी के लिए कुछ इकदाम करना ज़रूरी थे, जो पहले दौर से पहले भी कहा गया था कि जी अमेरिका उस पर एग्री कर गया है और पाकिस्तान ने यही मैसेज ईरान की क़यादत को उस वक्त भी दिया था कि एक तो ये है कि वो जंगबंदी लबनान तक एक्सटेंड कर जाएगी और साथ में कम से कम इनिशियली जो गोया कि कतर की हद तक मुंजमद असासे ईरान के हैं उनको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कि वफद आया ईरान का, मुज़ाकरात का 21 घंटे का दौर भी हुआ, लेकिन वो जो एतमाद साजी के इक़दाम थे वो नहीं लिए गए। अब तो उसमें बढ़ के कई मामला है। खुद ईरान की क़यादत के ऊपर मुल्क के अंदर से एक दबाव है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने पिछले दिनों में बयानात दिए जिसमें उनका ये दावा था कि ईरानी क़यादत अफजूदा यूरेनियम भी अमेरिका के हवाले करने पे तैयार हो चुकी है, साथ में वो अपने एटमी प्रोग्राम को भी तवील अरसे तक मुंजमद करने जा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, सवाल उठे खुद ईरान के अंदर से कि ये वो कौन सा एग्रीमेंट है, वो कौन सी वो गोया के कंसेशंस हैं कि जो मैदान जंग में तो अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अब मुज़ाकरात के टेबल पे उनकी टीम देने जा रही है अमेरिका को। तो यही वजह है कि मेरा ख्याल में वो गैर जिम्मेदाराना बयानात एक तो वजह बने। दूसरा ये है कि अब की बार ईरानी क़यादत ने ये फर्म गोया के पोजीशन ली हुई है कि जब तक उनकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती
तब तक मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब देखना ये, जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान एक सालिस मुल्क है, हम किसी को डिक्टेट नहीं करा सकते, लेकिन जो मैसेजिंग है डेट एंड स्पिरिट के जो ट्रू उसका एसेंस है उसके अकॉर्डिंगली दूसरे को कन्वे करना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है। अब देखना ये कि जो मुशावरत का अमल एक नया शुरू होने जा रहा है, इसके नतीजे में ये डेडलॉक ख़त्म होता है या बरकरार रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है खुद अमेरिका के रवैये पे कि वहाँ से सख्त बयानात का आना ख़त्म हो, और साथ में स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के जिसको खोलने के लिए पहले खुद अमेरिका, यूरोप, जनूबी कोरिया, जापान, चीन की मदद मांग रहा था। अब ईरान अगर वो खोलने पे राजी है तो अमेरिका उसको बंद करके क्यों बैठा हुआ है? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब जब तक नहीं आएगा मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात का अमल कहीं आगे बढ़ पाएगा। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देख रहे हैं एक कह लीजिए एक बेहतर चीज़ सामने जो हमारे आई है, बट येस जिस तरह से अभी शराज साहब ने पूरी तफसील से बताया, वी आर येट टू सी के मामलात किस तरफ, किस सिमत में, किस तरीके से जाते हैं। इट इज़ टू अर्ली, बहुत ज़्यादा भी इस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बट एक कोशिश है, एक मुस्बत सिमत में एक कदम है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपका और शराजी साहब का और ब्रिगेड साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कि अभी के मौजूदा सूरत हाल, आपके साथ वैसे भी गाहे बगाहे बात भी होती रही है। आपको मैंने गुजारिश यही की थी कि पाकिस्तान का अमल बहुत अहम तरीन है, और ये एक्चुअली 12 अप्रैल को ये मामला तय हो चुके थे, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद पोजेस्ड हैं बाय इसराइल, और कुछ उनको शायद एप्स्टीन का भी इशू बहुत बड़ा आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ मेरे ख्याल में ऐसी उनकी कल है जो बार बार दब जाती है। हाउएवर, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सूरत हाल है इसमें अब्बास इराक़ची साहब जो आ रहे हैं, ये दौरा सिर्फ यहीं का नहीं है, बल्कि इसमें ओमान और फिर आगे मॉस्को भी उन्होंने जाना है। दिस मीन्स कि ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है जिसको वो आगे लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि ओमान का एक ख़ास किरदार रहा, और इस जंग के अंदर ईरान ने ओमान को निशाना नहीं बनाया, मां सवाई के सलाला के अंदर जो एक वाक़या हुआ, जिसको मैं समझता हूँ कि कोई स्पॉइलर एलिमेंट्स जो थे उन्होंने ये काम किया था, क्योंकि ईरान और ओमान के बड़े एक मिसाली ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब में मुझे ये मालूम है कि रूस के साथ, आपको पता है, शाहिद ड्रोन उन्होंने बाकायदा यूक्रेन जंग के अंदर उनको दिए, और उनको इवन मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी के साथ भी उनको एक फैसिलिटेट किया। जी। अब जो सूरत हाल है वो अब्बास इराक़ची साहब एक ज़ाहिर है जो पहले आए थे वो बाकिर कालीबाफ साहब की शक्ल में आए थे, लेकिन अब एक सेकेंडरी ये लीडरशिप है जो आ रही है अमेरिका की जानिब से। अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके टाइमिंग बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आप देखें कि जहां पाकिस्तान में आने का ऐलान हुआ, दूसरी जानिब फौरन पीट हेग्सेट वहां तशरीफ ले आए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जनरल डैन कैन के साथ। अब उसके अंदर जो उन्होंने अपनी ग्लोरीफाई किया अपनी फोर्सेस को, अपना सारे इस एंगल को कि हमने बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। डार्क शिप्स का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी हम डार्क शिप्स को पकड़ेंगे, और कुछ उन्होंने एक ईरानी जहाज दूर जाके पकड़ा जो कि सारी विसिनिटी में है ही नहीं, और इससे तो साबित ही हो रहा है कि वो जंग को फैलाना चाहते हैं या आखिरी धमकी जो है वो उसको दिखाना चाहते हैं। एक बड़ा इसके अंदर अहम पहलू यह है कि 4 दिन के बाद 2 महीने के जंग जब हो जाएगी तो उस टाइम पे फिर कांग्रेस के साथ आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल ही इस इजाज़त को मिले। और क्योंकि आपको पता ही है कि हर हफ्ते अब उन्होंने कहा है कि हम इख्तियारात महदूद करने की करारदाद लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और अपनी लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए ये बातें तो वो कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि नेवल ब्लॉकेड में एक तरफ अमेरिका जहाज आने नहीं दे रहा, और जो आए हुए जहाज हैं उनको ईरान जाने नहीं दे रहा। और इससे तो बड़ा वादे नजर आ रहा है कि 2 जहाज उन्होंने पकड़े तो 2 इन्होंने पकड़ लिए। और मजे की बात अरसलान साहब, मैं आपको ये बताऊं कि इस जंग में बड़े मोजज़े हुए, जैसे कि समुद्र की तह में जो नेवी डूब चुकी थी उसके जहाज अचानक जो है वो बाहर नमूदार हुए, और उन्होंने जाके अमेरिकन शिप्स पे कब्जे कर लिए। ये बड़ी एक हैरान कुन तिलस्म होशरुबा की दास्तान दोबारा दोहराई जा रही है। हाउएवर,
मकसद यहाँ ये कहने का है कि अब अमेरिका अपनी कोशिश करेगा, लेकिन इस जंग में जब वो चाइना जाएगा तो वहां टेबल पे टॉकिंग पॉइंट क्या रखेगा कि मैं और इसराइल, दो न्यूक्लियर पावरों ने मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री पर हमला किया और अभी तक जंग जारी है, इसलिए हम आए हैं चीन के साथ मुआहदात करने के लिए। अपनाए हुरमुज बंद है और तब तक मेरा ख्याल है बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगी। तो और जी, दुनिया इशारे के में अंदर जहां पहले कभी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, ये खुले रास्ते थे समुद्री, इनके ऊपर कोई किसी ने पैसे नहीं लिए थे, तो अब इंडोनेशिया ने भी मलाका के ऊपर कहा है कि हम भी टैरिफ वसूल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने समझदार आदमी हैं कि उन्होंने 150% चाइना के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया। उसके बाद चाइना ने रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया, जिसके ऊपर कभी कोई टका 0 रुपया था। नतीजा ये निकला कि अमेरिकन कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा जी टैरिफ कम कर दें, जिसके ऊपर पहले 0 पैसा था उसके ऊपर पहले चीन ने 100 किया और 100 के बाद उसको 50 पे ला के, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसियों को आप देखें तो आप देखें उन्होंने कितना, उनका असल में उनका एक ड्रीम था। मैं एक वो बहुत पहले फिल्म देख रहा था तो उसके अंदर एक वो उसका ड्रीम था कि एक दफा उसको इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाए। मेरा ख्याल है कि इनका तो ख्वाब ही यही था कि वो किसी सूरत जो है वो एक दफा वजीर खारजा बन जाएं, क्योंकि वजीर खारजा को तो उन्होंने 0 कर दिया, सारा दिन बैठ के ट्वीट करते हैं। देखें इतने मसरूफ आदमी हैं कि दिन में उनके पास 37 ट्वीट करने का पूरा टाइम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें मैं जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना मसरूफ आदमी है, लेकिन इस सब राइट के अब्दुल्ला साहब। बावजूद चाइना के पास जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे। वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है तो जंग के हालात में हो रहा होगा, और मिड टर्म इलेक्शन जिसकी आप देख लें कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो है कैंपेन शुरू हो जाएगी, उसमें क्या दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, बात तो ये है। और ये सो दे आर स्टक एक आखिरी बेसिकली, राइटली आखिरी बात पॉइंटेड ये अब्दुल्ला है साहब, दुरुस्त फरमा जी। है कि तमाम जंग की जल्दी जो है वो एक्चुअली ईरान के पास वक्त कम है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वजीर जंग उनके कर रहे हैं, जबकि उनके पास तो वो तो जीते हुए भी हैं। 8 दफा वो पहले सदर ट्रंप ऐलान कर चुके हैं जीत का, लेकिन ईरान जो है वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं। राइट, ब्रिगेड साहब की जानिब में आऊँगा वापस। ब्रिगेड साहब, एक तरफ धमकियां हैं, अभी अब्दुल्ला साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, उसमें धमकियां भी हैं, चीज़ें भी हैं, तबाह करने की बात भी है, मुज़ाकरात की बात भी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टिंगली ये कह रहे हैं कि डील करें फिर मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दूंगा, उससे पहले नहीं खोलूंगा। और बोन ऑफ कंटेंशन भी यही बनी हुई है, ईरान का मानना यह है कि आप वो नाकाबंदी ख़त्म करें फिर हम मुज़ाकरात करते हैं। आप समझते हैं कोई ऐसा मुआहिदा जो कि देरपा हो, जिस पर कायम रहा जाए, इसकी कोई गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है? अब भी इसके इम्कानात हैं या ये बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है? नहीं, मुश्किल तो नजर इसलिए आएगा, इसके पीछे 2-3 आर्गुमेंट्स हैं मेरे पास। पहली बात यह है कि जो कुछ ट्रंप साहब फरमा रहे हैं, आपको जिस तरह शराई साहब ने कहा कि वो तो उनके मेजर स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं, और सिर्फ अमेरिका के पास ट्रंप नहीं है, हिंदुस्तान के पास मोदी साहब भी मौजूद हैं, दाएं बाएं और भी 2-4 इस तरह के मामला मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन देखिए अमेरिका का शुरू से ये स्टाइल रहा है, क्योंकि सुपर पावर थी ना, और सुपर पावर का मतलब है ह्यूज मिलिट्री मशीन। ह्यूज मिलिट्री मशीन का मतलब है कि टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री वाइज जितना बड़ा उनके पास पूरा पैराफर्नेलिया था, इतना दुनिया में किसी के पास नहीं था, तो दैट्स व्हाई दे बिकम द सुपर पावर। अब वो जो सुपर पावर है उसका एक स्टाइल शुरू से रहा है गन वॉर डिप्लोमेसी का, कि वो बंदूक भी ताने रखें और गुफ्तगू का आगाज भी करें। इस दफा उनका एक अजीबोगरीब मद्दे मुकाबल के साथ उनका मुकाबला शुरू हो गया, वो है ईरान। वो गन वोट के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें और ट्रस्ट लेवल को मेंटेन करें, और कहीं से भी हमें हुडविंग करने की कोशिश ना करें। तो और मजे की बात यह है कि ईरान के पास ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है पहले से। ऑफ कोर्स ईरान अकेला नहीं होगा, ईरान के पीछे कोई होगा, कोई बड़ी ताकत होगी। और ये किसी भी जंग के अंदर जब आप जाते हैं तो वो जो 2-3 चीजें दोनों मध्य मुकाबले एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनके अंदर एक ये भी होता है कि अगर वो छोटा मुल्क है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जा रहा है तो इसके पीछे कौन सा मुल्क हो सकता है? तो या चाइना है या रशिया, ऑफ कोर्स। अब तो ये रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है बात। तो गन वोट डिप्लोमेसी यहाँ चलेगी नहीं, अमेरिका अभी तक गन वोट डिप्लोमेसी के चक्कर में है। दूसरा मैंने गुजारिश की है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा जाती ख्याल है
کہ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. اب لابینگ اتنی اسٹرانگ ہے، لابینگ اسرائیل کی اتنی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر کہ شاید امریکہ جنگ روکنا بھی چاہے تو وہ روکنے نہیں دے رہے، جس کے لیے انہوں نے ود ان دی امریکن ایڈمنسٹریشن اپنے اسپائلر رکھے ہوئے ہیں. یعنی جن کو یہ بھیجتے ہیں مذاکرات کے لیے وہی تو اصل میں اسپائلر، ان میں زیادہ اسپائلر ہوتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا دوں گا، میں یہ کر دوں گا. دیکھیے جنگ کے اندر مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا، یہ چیزیں، یہ ہمارے مئی کے جو کنفلکٹ تھا اس میں تو ہندوستان اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر چکا تھا، کراچی کے اندر بھی کر چکا تھا، فیصل آباد کی پورٹ کے اوپر بھی کر چکا تھا جو سمندر ہمارے فیصل آباد کے ساتھ لگتا ہے، وہاں بھی اس کے شپ آ چکے تھے. تو یہ دیکھیں یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب کا اس دفعہ ایک مختلف قسم کے دشمن سے واسطہ پڑ گیا، اور یہ میں نہیں سمجھتا. آخری اس میں آپ کے سوال میں کہوں گا، میرا پہلے دن سے یہ خیال ہے، میں آج بھی اس خیال کو دہراتا ہوں اور میں اس پہ قائم رہوں گا، یہ شارٹ اینڈ سوئفٹ وار نہیں ہے، یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. اس میں اسٹریٹجک پازز آئیں گے، ڈپلومیٹک پازز آئیں گے، ٹیکنیکل، آپریشنل، ہر قسم کا پاز آئے گا، لیکن یہ جنگ چلے گی لمبی اس وقت تک جب تک یا ایران ختم نہیں ہو جاتا ایک، یا امریکہ اس بات کو مان نہیں لیتا کہ اب میں سپر پاور رہا نہیں. دونوں ممکن نہیں، دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں بریگیڈ صاحب جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ممکن تو نہیں ہے پھر سر. ہاں میں کہہ رہا ہوں بڑی ناممکن سی ہیں، تو پھر تو اس کو کہیں تو ختم ہونا ہے، پھر ختم ہونے کی تو نوبت کہیں نہیں آئے گی. نہ ایسا ہے کہ امریکہ کبھی چاہ کر بھی ایران کو ختم کر سکتا ہے مکمل طور پر، یہ تو واضح ہو گیا. اور یہ اس لیے نہیں کہ صلاحیتیں کس کی کتنی ہیں، پر ول ٹو فائٹ کہاں پر موجود ہے وہ ہمیں نظر آ گیا. اور اتنی آسانی سے امریکہ بھی بہادر یہ بات نہیں مانے گا کہ میں سپر پاور رہا نہیں، گو کہ اس کی حیثیت ابھی بڑی چیلنج ہوئی ہے ایز وی اسپیک ناؤ. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے why Pakistan became so important in this region or in this war or in this whatever you call it. دیکھیے it's not the location of Pakistan or it is not the military machine of Pakistan. It is those people who are sitting at the helm of affairs جن کو میں برملا کہتا ہوں کہ وہ ملٹری ٹاپ براس ہے. اور میں پہلے بھی یہ کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان نے، اور پاکستان جب میں کہوں ملٹری نقطہ نظر سے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل آصم منیر نے نیوکلیر برنک مین شپ کا ایک مظاہرہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسے اگر ایگزیکٹ لفظ سینٹیکس ایرر نہ ہو جائے، خوف نہ صحیح، لیکن ایک امپورٹنس جو ہے ہماری ملٹری مشین کی اور ہماری نیوکلیر پاور کی وہ موجود ہے. اور اسی کی موجودگی میں وہ کمپیلڈ ہیں کہ اگر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، تو they should look towards us time and again. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. شراج صاحب کی جانب آؤں گا میں. شراج صاحب جس طرح سے آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں یہ بات واضح کی کہ ابھی ایک سفر ہے، اس میں بہت کچھ ہونا ہے، دوسرا مذاکرات کا دور، لیکن کوئی اطلاعات آپ کے پاس ایسی بھی ہیں جہاں پر سننے کو ہمیں مل رہا ہے کہ شاید ایک امریکی وفد بھی آج اسلام آباد پہنچے گا، وہ بھی آج رات شاید روانہ ہوگا، کل پہنچے گا. واٹ از دیٹ اباؤٹ؟ نہیں ارسلان، ایسی ابھی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ ڈیڈ لاک کی فضا ختم ہو چکی ہے، اور جیسے ایرانی وفد پاکستان آ رہا ہے تو اسی طرح گویا کہ امریکہ کا وفد بھی پاکستان کے لیے کوئی سفر شروع کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال میں اس کنسلٹیشن پروسیس کا بھی انتظار کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب ایران ایک نئی پوزیشن کے ساتھ سامنے آئے گا تو ہم اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا امریکی وفد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی قیادت اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ہے کہ اس مسئلے کو اب کسی طرف لگ جانا چاہیے. اور جس طرح عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا کہ اگلے مہینے ٹرمپ صاحب نے گویا کہ چین کا وزٹ بھی کرنا ہے، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہونی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہ جائیں، اور وہاں پہ اگر وہ جاتے ہیں تو کم از کم میڈیا ان سے ایران کے تنازع سے متعلق سوالات نہ کرے، اور یہ تنازع جیسے تیسے بھی ہے طے ہو جانا چاہیے. لیکن جو اس وقت ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاہدہ ہو کہ جو بڑا پائیدار ہو اور بڑے طویل عرصے تک رہے، تو مجھے یہ سن کے بڑی ارسلان حیرانی ہوتی ہے. اس سے پہلے اوباما صاحب کے دور میں
ایران کے ساتھ یورپ اور امریکہ نے کوئی 2 سال طویل مذاکرات کیے، 2 سال کا عرصہ وہ مذاکرات چلتے رہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی 160 صفحات پر مشتمل گویا کہ ایک معاہدہ طے پایا۔ اگر آپ اس معاہدے کی تحریر کو پڑھیں تو ایران کو اتنا پابند کیا گیا تھا کہ یہ پروگرام اگر ہوگا تو صرف پیسفل پرپزز کے لیے ہوگا، اور ایران کے لیے کوئی ایک سپیس بھی نہیں چھوڑی گئی کہ وہ اس پروگرام کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے لیے استعمال کر پائے۔ تو جب اتنا کمپریہنسو معاہدہ جو کہ 2 سال تک نیگوشیٹ ہوتا رہا اور وہ ٹرمپ صاحب نے باقی نہیں چھوڑا، اس کو اڑا کے رکھ دیا، تو یہ 2-4 دنوں کے مذاکرات میں وہ کون سا ایسا کمپریہنسو معاہدہ کرنے چاہتے ہیں ایران کے ساتھ کہ جس کی پائیدار ہونے کے اوپر ان کو بھی یقین ہے اور دنیا کو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑا پائیدار معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ اب تو جو ان کا بیانیہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، ایران امریکہ پہ حملہ کرنے کے عزائم رکھتا ہے، خود امریکہ کے اندر انہیں کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو نوجوان نسل ہے 63% یہ فگرز آ رہے ہیں سروے میں ارسلان کے، وہ اس جنگ کے فوری خاتمے کے حق میں ہیں۔ 80 لاکھ سے زائد لوگ سڑک پہ نکلے ہیں، اور دیکھیں تو مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ریپبلکنز پارٹی کے 25 امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دیے کہ وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، کہ ان کو اپنی شکست واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ خود ٹرمپ صاحب کے پاس کانگریس کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی مواد موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جنگ کیوں شروع کی، اس جنگ کے مقاصد کیا تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تو اس وقت تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں، پھر ان کا خیال یہ تھا کہ 2 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی، بٹ وہ 40 روز تک چلتی رہی۔ نہ تو رجیم چینج وہاں پہ آیا، نہ وہاں پہ بقول ان کے کہ وہاں کے عوام بڑے نالائیں اقتدار موجودہ سے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، نہیں آ پائے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کردوں کو کچھ اسلحہ دیا تھا کہ وہ ایرانیوں کو فراہم کریں کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کریں، وہ نہیں ہو سکی۔ خود ایران کو وہ بریک نہیں کر پائے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام کہ جس کے بارے میں گزشتہ سال ان کا کلیم تھا کہ ہم نے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، لیکن اب کے بعد ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اہداف کیا تھے اور کیا وہ حاصل کر بھی پائے کہ نہیں کر پائے۔ تو میرا خیال میں اس وقت وہ ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں بڑی بری طرح، جس سے نکلنے کی راہ ان کو مل نہیں پا رہی، اور اس دوران بجائے یہ کہ وہ ایران کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سنیں اور دنیا کے جو کنسرنز ہیں اس جنگ کو لے کے ان کو بھی ویٹیج دیں، وہ یا تو اپنے لاڈلے بچے گویا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایران کے اندر مکمل طور پہ رجیم چینج نہیں ہوتا اس جنگ کو کسی صورت بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام بند بھی کر دے اور افزودہ یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کر دے، گویا کہ دونوں چیزیں ممکنات میں تو نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر ایسے میں کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ جو عالمی درجہ حرارت ہے وہ بڑھے گا، اور وہ ممالک جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ شاید یہ قضیہ اب جلد دور ہو جائے، ختم ہو جائے، ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوگا، اور وہ بھی الٹیمیٹلی اس مطالبے کے ساتھ سامنے آئیں گے کہ نا انف از انف، اس سے جو عالمی معیشت اس قدر متاثر ہوئی ہے اب اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ خود امریکہ کے اندر لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو میرا خیال میں اب اس سارے معاملے کو لے کے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اپنی ڈیمانڈ اس کے ساتھ کھڑا رہے اور مسئلہ اس انداز میں حل ہو نہیں سکتا، لہٰذا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، اور جو لیجیٹیمیٹ مطالبات ایران کے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کرائسس ڈیپ ہوں گے تو یقینی طور پہ اس سارے عمل کے دوران امریکہ اکیلا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایران اس سارے عمل کے اندر اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہے، مسقط جا رہے ہیں، عمان کے ساتھ، رشیا، چین، جہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں وہ بڑی بیلنسڈ ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ایرانی موقف کی تائید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عبداللہ گل صاحب، اتفاق کریں گے آپ اس بات سے کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی حد تک اکیلا ہوا ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ نیٹو اتنے عرصے سے ہم نے کیوں رکھا، پھر ہم نے اتنے ممالک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کیوں اٹھائی گو کہ ان کو سیکیور کر سکے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن نیٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ پھر الائز ان میں بہت سارے ممالک، پہلے برطانیہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیان بازی شروع ہو گئی، اسپین بڑا کھل کر سامنے آیا سارے معاملے میں، تو ایک بڑی کہہ لیجیے ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، ایک ریئلائزیشن امریکہ کو بھی ہوئی ہوگی
اس ساری صورتحال میں کہ چیزیں جس طرح سے نظر آ رہی تھیں اس طرح ہے نہیں ہیں اور اتنی سپورٹ ان کو ملی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ بھی ریوزٹ کرنے پہ جائیں گے رائٹ آفٹر دس وار؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اسٹیٹ آف کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اور کنفیوژن جو ہے نا اٹ لیڈس ٹو اے کل، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی جو کنفیوژن ہے وہ ہر سطح پہ ہے. پہلی بات ہے ڈپلومیٹک سطح پہ ہے، پھر وہ ملیٹریلی جو گراؤنڈز ہیں، ملٹری گراؤنڈز، ان کے اوپر بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو نہ ہی ان کے نیول منسٹر کو نکالا جاتا اور نہ ہی ان کے آرمی چیف کو دوران جنگ نکال دیا جاتا. تو یہ تو کنفیوژن تو موجود ہے. پھر ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے کہ اس ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ 250 تھاٹ میسائل بنائے جا سکتے ہیں، جن کو انٹرسیپٹرز آپ کہا جاتا ہے. اور یہ انٹرسیپٹر تو آپ نے دیکھا کہ کس تیزی سے نکلے. ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام لوگوں کو بلوایا اور ایون وہاں جتنے بھی یہ موٹر مینوفیکچرر تھے ان کو بھی کہا کہ جناب آپ وار فوٹنگ پہ بنائیں، تو وہاں کوئی بات ان کی بات جمتی نظر نہیں آئی. تیسری جانب یورپ سے تنہا ہے، نیٹو سے تنہا ہے، جی سی سی کے اندر بھی دراڑ آ چکی ہے، اور سعودی عرب اور قطر نے دوران جنگ امریکن دفاعی نظام پر عدم اعتماد کرتے ہوئے یوکرین کے ساتھ ایریل ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے. پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیوں کیا گیا اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے. تو ایک یہ بھی ہے. او آئی سی سارے میں بالکل کہیں نظر نہیں آتی. یونائٹڈ نیشن میں بھی ان کو تنہا کر کے چھوڑ دیا. اسرائیل کے اوپر پابندی لگا دی کہ اسرائیل کو ہتھیار نہیں بیچا جائے گا. پہلی دفعہ امریکہ کے اندر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور 24 ووٹ پڑ گئے کہ جناب ان کو اسلحہ نہیں دینا. اور آپ دیکھیں کہ وہاں مظاہرے بھی شروع ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس ٹائم پہ امریکہ کی سٹیٹمنٹس کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں، جبکہ ایران اپنی جو بھی سٹیٹمنٹ ہے اس کو کانٹرڈکٹ کرتا نظر نہیں آتا، اور وہ بڑی بیلنسڈ اور توازن کے ساتھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور بڑا کم سٹیٹمنٹ آتی ہے ان کی. اب جو صورتحال جو جیسے بات کی گئی کہ جی بالکل ختم ہو جائے گا ایران، تو افغانستان تو ختم کر نہیں سکے. اپنے پورے آئی ایس ایف فورسز کے ساتھ ان کے ساتھ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں یہ جنگ طویل ہو سکتی تھی اگر یہاں آبنائے ہرمز نہ ہوتی. آبنائے ہرمز ہے اور یہاں گلف کنٹریز کو نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ اکنامیکل نقصان ہوا ان کو، جو مینٹل ٹارچر ہوا ان کے ساتھ وہ اس کے علاوہ ہے. اور ان کا عدم اعتماد ہو گیا امریکن ڈیفنس سسٹمز کے اوپر، جہاں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم ہمارے ڈیفنس سسٹم میں پیسے لگاؤ، تم ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار میں لگاؤ اور دیگر جگہوں کے اوپر انویسٹ کرو. آج ان کے اگر ایران کے تیل کے کنویں نان پروڈکشن کی وجہ سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا کویت کے بچ جائیں گے؟ کیا قطر اور یو اے ای کے جو ہے وہ انہوں نے، یا بحرین کے وہ نہیں ڈرائی ہوں گے؟ وہ بھی ڈرائی ہو جائیں گے. جب ڈرائی ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ ریسٹور کرنے میں ٹائم اور منی دونوں لگے گی اور اس کا خمیازہ پوری دنیا بھگتے گی. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی تمام پالیسیز ان کو تنہا کر رہی ہیں اور دنیا لک ویسٹ سے لک ایسٹ کی جانب شفٹ کر رہی ہے، اور بڑی تیزی سے یہ شفٹ کر رہی ہے. اگر امریکہ اس کے اندر فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تو بہت زیادہ نقصان اس کو اٹھانا پڑ جائے گا. اور خاص طور پہ اس میں اسرائیل کو آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل خاموشی سے جو اس کے عزائم ہے مکرو وہ لبنان کے اوپر چل رہا ہے، اور اگر لبنان میں جنگ جاری رہی تو میرے خیال میں ایک جو بریکنگ پوائنٹ ہے وہ ایران کا آ جائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہولناک تباہی کے اندر معاملہ چلے گا اور یا پھر یہ جو ہے بالکل امن کی صورتحال اختیار کرے گا. However جو بھی ہوگا یہ جلدی ہونا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ امریکہ از لوزنگ ٹائم ایوری پاسنگ منٹ، اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے جو جنگ ہے
$1.2 बिलियन अ डे ये उनको इसका पेमेंट करनी पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि नेचुरली अब अमेरिका के अंदर लोग ये सवाल, क्योंकि देखे ना माजी में जो जंगें थी वो इत्तहादियों के पैसे और इत्तहादियों के साथ लड़ी गई। अब ना इत्तहादी हैं ना उनके पैसे हैं, और ये ना जो आपको सपोर्ट करते थे अरब ममालिक, वो जब कमाएंगे नहीं तो आपको खिलाएंगे क्या, खाक खिलाएंगे। तो उनकी तो अपनी हालत देखे ना। एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, दुनिया के हर 7 पैसेंजर में से 1 पैसेंजर ये गल्फ कंट्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप कतर एयरवेज को देखें, आप इत्तेहाद को देखें, आप एमिरेट्स को देखें, वेयर डू दे स्टैंड। और इसी तरीके से अभी बिल्कुल जो सही सूरत हाल है वो अब्दुल्ला गुल फुआद का साहब, बहरान। जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुफ्तगू आपने सुनी, एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है कि एक दौरा होने जा रहा है। इट्स बिट टू अर्ली टू होप अ लॉट फ्रॉम दिस विजिट। शायद चीज़ें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव होंगी, और यही एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। इसी के इशारे अगर मिल रहे हैं तो दैट्स वेरी पॉजिटिव। लेट्स होप कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं और मुसलसल कोशिशें हैं वो रंग लेकर आएँ, और हतमी तौर पर पाकिस्तान जो एक कोशिश कर रहा है दुनिया में हम लाने की, उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सके। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने